Hey guys, gagawa tayo ng chicken breast, baked chicken breast guys, sa 275 calorie only. So ayan guys, pukpukin muna natin guys, para kasi alam niyo naman pag chicken breast matigas, so kailangan natin ng malit guys. So ayan, pukpukin muna natin. Malaki lang siya guys, so pag binik mo na ito, lilit na siya. Ganyan lang guys. Yan yung malit ko. Maliit lang siya. So guys, imamarinate na natin. Meron tayong white wine. So, dito natin siya guys. Ayan. So, lagyan natin siya guys. Ayan. White wine guys. Mga 1/4 lang. Ayan lang guys. Konti lang. Ilalagay lang natin. Ayan guys. Ayan guys. So, lalagyan natin guys ng black pepper. Black pepper. Makita nyo. Ay. So, ayan. Kabilaan guys. Lagyan ng kabilaan. Tapos guys, oregano. Ayan. Guys, okay. Tapos guys, salt. Guys, kahit lang natin konti. Madilim guys, madilim siya. Ayan, para makita nyo guys.
Okay. Next guys, lagyan natin yung Worcestershire sauce. Okay. Mga 2 teaspoon, 3 teaspoon. Ayan guys, 3 teaspoon lang. Tapos, honey mustard. Yan. Tapos spread nyo guys. Spread. Yan. Spread nyo. Ito rin sa kabila mamaya. Yan guys. Tapos garlic powder. Tapos guys, yung seasoning natin. Ayan. Tapos balikta rin natin. Tapos kabila na naman ngayon. Ayan. Tapos yung isa. So guys, sa kabila naman, lagyan ulit natin. Nahatching ako guys sa tawag dito, black pepper. So guys, same. Ay. Konti lang guys sa kabilaan lagyan. Garlic again sa kabila na to guys. Ayan. Ayan. Tapos mustard. Mustard tayo guys. Mga 1 teaspoon each. Then, spread lang guys natin. Ayan. Ayan guys. Spread para makot siya lahat. Ayan. Ayan. Tapos guys, yung seasoning natin. Ayan. Depende sa inyo guys kung anong seasoning meron kayo. Ayan. Yeah, so guys, imamarinate natin mga 2 hours. So, pwede rin kayo overnight sa ref. Pwede rin siya overnight. Tapos, olive oil guys. Olive oil. Ayan natin guys. Mga 40 teaspoon guys. 2 teaspoon. Ayan. 4. Let's spread mo guys. Okay. Kasi diba yung leg liver, yung breast walang fat siya. So,
kailangan niya ng konting olive oil. So, ayun guys. Okay. So, sa kabila, katayin natin ang olive oil. Kasi walang oil sa kabila. So, ayun guys. Lang. Hatsing talaga ako doon sa ano. So, ganyan na siya guys. Kaya mamarinate po natin. Okay? Guys, see you later guys. So guys, ito na guys. So, lalagyan natin ito. Ilagay natin sa red guys. Guys, na-marinate na natin 2 hours. So, ibibit na natin siya guys. Ayan. So, na-marinate, na preheated ko na yung oven ng 180 Fahrenheit guys. Tapos, hindi ko natin siya ilagay. Okay? Ito siya guys. Ayan guys. Pwede rin guys hindi nyo lagyan to. Pero mas maganda mayroon. Kung gusto nyo guys sa ano, yung tawag dyan, yung grill. So ayan guys. So nilagyan ko guys para yung medyo diba may sauce siya mamaya nag-ano para masip-sip din niya. So ayan. So guys, dalawa lang i-bake natin. Titira kayong isa. Ayan. So, ayan guys. Okay. So ayan. So sisimutin natin yung counting mamaya. Kunin natin guys yung pinilipat natin itong isa mamaya. Ito, sayang ito. Ilagyan natin dito. Ayan guys, okay? So, mamaya guys, kasi hindi pa siya ano yung oven natin. So, ayan. Okay?